Hey guys, welcome back to the channel once again. This is the episode 6 of our Malaysia series. अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पहला वाला एपिसोड्स नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. इन दिस वीडियो वी विल शेयर आवर शॉपिंग एक्सपीरियंस. मलेशिया में किस किस प्रकार का शॉप है और आप लोग क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं. एंड ऑल्सो द नाइट लाइफ ऑफ मलेशिया विच इज़ रियली अमेजिंग. तो चलिए इस वाला एपिसोड को शुरू करते हैं. तो फाइनली हम लोग पहुँचे हैं सेंट्रल मार्केट. कुआलालंपुर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन जहाँ पे आप बहुत सारा शॉपिंग कर सकते हो. सिंस 1888. सेंट्रल मार्केट. वाह, ये दिखाओ. देखो सेंट्रल मार्केट. आई लव सेंट्रल मार्केट. बहुत धूप है, बहुत गर्मी है. अरे सिंस 1888 কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে ভাবচোন. মানে ব্ৰিটিছে বনাই এখন ইয়াতো ইংৰাজৰ হেৰি আছিলে ন. মনটো ভালি গ'ল ন সোমাই পিনে. অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে দেই গৰমত. अभी हम लोग को यहाँ पे एक शॉप मिला जहाँ पे हर तरह के कैंडी मिलता है. स्वीट्स एंड कैंडी. ये देखिए इस तरफ है मलेशियन कैंडी, चॉकलेट कैंडी ये सब है. और इस तरफ ताइवान है. ताइवान वाला जो है ना बहुत मतलब सॉफ्ट है ये सब. जो नारिकल पानी खाली नारिकल फाली আছে. पताई नहीं दिखे हो वैसे यार. पता है ना नो. खाई दो ओके. ये हम लोग परचेस कर रहे हैं मलेशियन पासपोर्ट का. ये रहा मलेशियन पासपोर्ट एंड दिस इज का रिप्लिका कार्ड होल्डर मलेशियन पासपोर्ट. ओके. वी नीड 5 सेम यस. शॉपिंग हो गया. This is flower market, right? Here is one poly kita. Ki dunia lai hai. Yo partial hai sa. Okay to sa glows of okay. Sala ki salia sa pani sani thodi sa. क्लाइम ट्री सा नेमू गस क्लाइम ट्री देखा ना. आज है 10 फरवरी. रात का 1 बज रहा है और हम लोग आए हैं मलेशिया में एक चाइनीज़ मंदिर. आई डोंट नो व्हाट इज़ कॉल्ड. चाइनीज़ मंदिर ही बोल सकते हैं. वहाँ पर आ रहे हैं. न्यू ईयर सेलिब्रेशन का कुछ हो रहा है तो आप लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूँ.